Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hurian itu hatta adoran sotapukka dope parsaurata dohot tuhattai. Taparade marohatta dohot pikirata martangiang nahohom mahita. Amin. Hurian itu hatta namarpungu dohita nuaeng laho mamuji dohot pasangapot tuhattai. Marhite parmingguan minggu parjolo dung Trinitatis. Trinitatis marlapatan hasi tulu sadaon ni debata. Ibana do debata na jumadihon langit doho tano. Nang sude tahe pangisina. Marhite topik ni minggutta sadarion. Ditugihod do hita pasiding hamok kuson. Ala tung takas do didok hatan itu hatta dada sian arta namar lobi-lobi i hangulwota. Tung siad debatat tado atong say talului ma hamoraon na siad debata atong tabongoti ma parsaurata marhite parmingguanon tapangiar ma suarata laho upuji ibana maredde mahita siya buke de nomor 550 siya ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Na mamulus do anggo portibion rap dohot na pinangido rohana alay na miyar ro di saleleng-leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nung marpungu hami dison di ari na pinarbadian mi. Say buhay mapinggol dohot rohanami. Asa marlas ni rawa hami manangihon hatam na badiyay. Jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Uru pimahami asa huparhasayang hami akka ari-ari di ngulu namin na poddoki. Say pamasok mahami tuhanguluan sa leleng nilileng na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan tamarede hita siya buke de nomor 20 ayat sada dohot ayat 2. Hallelujah.
martangihon hamumat patik di debata di minggutta sadarion. Imana tersurat di buku Poda Biddu 20 ayat 10 tolu. Songonon madidok. Unang halomon na mudum-mudum. Asa unang gabi pugos ho. Pabidok mamatam. Asa butongan si panganok ko. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata. Laho mangulahon patik nai. Rap mahita maddok. Ale Tuhan debata. Say pargogoy mahami mangulahon na hubar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhan tamarid dehita siya bukwet di nomor 165 ayat 1 dohot ayat 2. Potima dosatta diadupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami hujau hami do guarmu na badiay ala na targogot hami marningot dosa nami say marasi ni roh hamahomi dah hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi jolma ala ni hami namate jala na hehesian namate namanaik tuban wagidjang doho mangudihon hami asi maroham di hami. O to di parbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami hodo parhitean ni nasa asin ni roha sayunang tulak hami say tangihon mahami. O ale debata ama anak dohot to di parbadia. Amen. Say diriku ale Inaulimi Tuhan suruh patu diri saur tutur hati pacari daun kosam tudung hati. Tapi gema hata baga-baga taringot hasesaan ni dosa. Aidang adong ibarnii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradupun hasangapon ni debata alay akan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhitesian asin ni rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Jesus Kristus na panajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite haporseaw di mudarna hasangapon ma di debata na digidjang. Amen. Tapuji Tuhan tamarid dehita siya bukwet de nomor 610 ayat 1 tabatulu. Ibul rohaku tu Tuhan Yesus suling uluku di Tuhan Yesus iutonoku do Tuhan Yesus yang oloa sumurut pe tu soadong pe naolodoho halai rohaku say marsihohon tu soadong pe naolodoho yang oloa sumurut pe. Hata ni debata turpuk epistel di minggu parjolo dung Trinitatis sadarion imana tersurat di buku Poda Biddu 22 mamuk kamaisian ayat 22 sahat rodi ayat 20 sia songonon ma didok disih unang tung pupusi halak naparir
Alaparir ibana jala unang tung pajepol halak na dangol hiyan di paruhuman. Ay Jehovah do marluluhon parkaro na sida, jala ibana mamutusi hosa ni akka na mamutusi na sida. Unang maralyale ho tu halak parmuruk, jala unang parrosu-rosu bawa parpiri-piri. Asa unang diguruhon ho akka pangalahona, jala manaon jorgong di hosam. Unang pasawar-sawar ho tu halak akka na marjadji, pola marsijalangan, akka na manaoni utang ni halak sileban. Moloso adong pineop mu bahen garar, buasa tagunan toltolan ni halak lagi pedumami. Unang tung paorot talutuk siyan na robi, akka na binahen ni opum dope. Molo di idaho bawa na majugulhon ulaon na, terbahes sama tiddang marhalado di jolo ni akka raja, dekkon ibana tiddang di jolo ni akka nalea. Ima sahatna, martua do akka na tumangyon hatani di bata, jala na peopsa. Amen. Tapuji Tuhatta marede hita siya buku de nomor 724 ayat 1 tabba 4. Dakko mahaporsyaw tay songon na hinadakko ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion rap mahita maddok au porsya di dibata Jehovah ido ama pargogo na so hatudusan na tumupalangit doho tano au porsya di Jesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasaday imanan itubuhon ni si Maria nagabi-gabi asyat to di perbadia adorang so habubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus na mate terpajal do ibana dihaw pinarsilang na tuwat tubanwa turu dung ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na so hatu dosani di si maibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mate au porsya ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na maddok mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tapuji Tuhatta maredde hita siya bukede nomor 710 ayat 2. Jesus tutu dengan pembenudisi mahen mau perhatianmu pasu-pasu mabar baik ale Tuhanku patu tabigi matinting na masa si pamasawad dohot parhepengon ni Huriatta. Shalom. Horas madihita saluhutna.
hamuna dongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, tabege matikting na masa dohot nanay masa di huriata, dohot tikting par hepengon. Ima di Minggu tanggal 14 Juni 2020. Sada, goar dohot topi ni Minggu. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu parjolo dung Trinitatis. Topik Minggu. Ima pasiding mahamukuson. Jauhilah ketamakan. 2. Pelean bulanan. Di hari Minggu sadarion pasahat pelean bulanan dohita ima pelehan bulanan tu bulan Juni 2020. Asa tapasahat mai marhite sintuawik nabe. Tolu. Ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu sude ruas ni huria. Nama ulang tahun sian tanggal 14 Juni sahat tu tanggal 20 Juni 2020. Daftar ulang tahun terlampir. Hata ni debata natar surat di 2 Korintus bidusia ayat 15. Alai mauliate ma tu debata ala ni sileon lehonna na sotar hataoni. 4. Pelean Minggu dohot pelean bulanan. Tu sude ruas ni huria HKBP Brebes, asa toktong mata pasahat pelean Minggu keluarga di siganu hari Minggu. Dohot pelean bulanan. Ala mardalan do toktong dana operasional ni huria saleleng mar Minggu di ganu bagas tabe. Asa tapasahat ma marhite sintua di ganu wik tabe. 5. Soso-soso manang himbauan pemutusan penyebaran mata rantai COVID-19. 1. Menghimbau kepada seluruh majelis dan anggota jemaat agar tetap melakukan kegiatan ibadah di rumah kita masing-masing dengan menggunakan panduan acara ibadah berupa dokumen dan ibadah online atau YouTube yang dibagikan kepada kita. Kami berharap masing-masing kepala keluarga dapat menjalankan fungsinya sebagai imam, membimbing keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. 2. Semua kegiatan kategorial, latihan atau les musik, kebaktian week dan sermon parhalado hingga beberapa waktu ke depan masih tetap kita berhentikan sampai pemberitahuan selanjutnya. 3. Semua jadwal kebaktian minggu pagi, minggu siang, dan kebaktian sekolah minggu. Kebaktian minggu tanggal 21 Juni 2020 ditiadakan di gereja dan dialihkan ke rumah atau tempat domisil masing-masing. 4. Acara ibadah minggu untuk tanggal 21 Juni 2020 akan dibagikan via grup melalui WA oleh sintua wik masing-masing dan juga akan dibagikan ibadah online melalui akun YouTube HKBP Brebes. Acara sebaiknya diprint dan diperbanyak sendiri atau dapat langsung digunakan melalui smartphone atau HP kita masing-masing. Persembahan dan dalam ibadah minggu di masing-masing keluarga dapat kita sampaikan kemudian melalui sintua wik masing-masing. 6. Laporan keuangan mingguan boima tayida sian warta online nang disagihon huriata marhite grup WA dohot media Facebook ni huriata di siganuk ari Minggu. Songon nima titing namasa di Minggu tasadarion tatanya kon mah asa merdalan dohot dengan pakobasion ni huria ni tuhata di Sandok Portibion. Jala tumibu salpu pandemi sorimago virus corona asaboi museh marsaur hita di bagasan joroni tuhata. Mauliate ma di tuhata, shalom. Tapuji ma tuhata marede hita sia bukede nomor 470 ayat sada dohot ayat 2. Oh
Damai di bata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Dihamuna amay na nami na posabulong ng remaja ni Huria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata jamita dimingkutta sa dariyon ima nanienet siyan Evangelium Lukas biddu 12 mamuka siyan ayat 10 tolu rodi ayat 20 sada asa hujahahom malihita takkasma tapai hutihut. Jadi adong masahalak siyan natoropi nama dok tu ibana. Guru, dok kon maaparakku marbagi tiat-tianan nami rabdoho tau. Alai di dok matu ibana. Bahwa isi do pabak kitau gabe panguhum manang sibagi tiat-tianan dihamu. Laos di dok ma tunasida. Jaga mahamu, pasidik kamu ma nasa haholiton. Ay nang pemarlubi-lubi halak. Dada siyan artanai ngoluna. Gabi dihatakon masada upama tu nasida nin nama. Suhado gogo ni hauma ni sada halak namora. Jadi markusari maibana di bagasan rohana songonon. Aha nama bahenokku. Aidang adong hasiatan ni gogo ni tanokki. Gabi nin nama. On ma bahenokku. Holohai nama akka sopokki. Hupauli ma akka naubelga. Asatusi papungok ku sude natubui rodi artakku. Jala dohonok ku ma tutodikku. Ale todikku nungarade gudang artam. Sae manang 3 taonon. Ipe marsonang-sonang maho. Mangan minum maho. Lasma roham. Alay ninna debata mamaddo ibana. Eho naluahon. Saborong inon ma tungguon hosam siyan ho. Iya na pinaradim tuise may. Songonima masa dihalakan napapunguhon arta di dirina anggo somamora ibana di debata ido sahana. Hurian na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus nabu ido tubuh akka perbedaan parsalisian hinorkon ni perbagianan ni arta tiat-tianan. Secara khusus di tonga-tonga ni halak Batak bui taida buido gabe dang masih pakulingan nama rahamarangi akan nama riboto holan ala perbagianan ni arta tiat-tianan nasian natorasna gabe dang adong hadomuan ni nama rahamarangi hinorkon ni namanggulut arta tiat-tianan natinadikon ni akka natorasna lasongonidu nabui taida diturpuk jamita di minggu sedarion dinatongon mengajari Yesus di tonga-tonga ni natorop adong ma sada sian naubigi pangajari ni Yesusi di dok tu Yesus asa dok kon ma aparakku merbagi tiat-tianan nami rabdoho tau molo di halak Yahudi anak bawa tarlumubi bawa siak kangan taruli dui 2 hali lopit perbagianan sianaka anggina. Ra nama dok tu Yesus diturpukon ima anak sianggian nah hurang puas na merasa dang adil di perbagianan na jinalona ketidakpuasan ni anggina di arta tiat-tianan na jinalona sian natorasna alanidu gabi dipangidu ibana matu Yesus asa naeng nian di apini Yesus ibana di pembagian ni tiat-tianan dohot hahana manang angginai alai ditulak Yesus do pangiduan ni sahalak na mangiduhoni takas dialusi Yesus naso dipabakit Yesus gabe panguhum naso dipabaki Yesus gabe sibagi tiat-tianan di posisi hot Yesus di dirina songo sahala guru pangajari dada songo sahala panguhum na manguhumi dada lahum membela kasus ni sahalak alani tiat-tianan sabing manang ni alani kepentingan ni sesahala di warisan
dipakai Yesus do pangiduan ni sahala na mangiduhoni lahu mangalehon pangajarion na arga di tonga-tonga niyak kana bigisa didok Yesus tuak kana torop jaga mahamu molo di bahasa Indonesia didok berjaga-jagalah dan waspadalah. Jaga mahamu manat mahamu manat manjamot ton ngulut taun asa tajaga dirita unang gabe digohi roha hamuk kuson. Waspada, berjaga-jaga agar diri kita tidak dirasuki roh ketamakan. Molohea toton di televisi adong berita di dok bang napi waspadalah ninna rupani. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan ninna rupani. Mula diturpu jami tadi hari sadarion di dok Yesus tu akan obegesa pangajarionna jaga mahamu waspadalah manat mahamu berhati-hati karena bisa saja hidup kita jatuh kepada roh kerakusan ketamakan alanido dipaingo Yesus asa takas jolma lahu manjamotto dirina lahu mangaramoti dirina unang gabi digogi roha hamukuson dana maddo gabe anti hamoraon Yesus dang na maddo gabe dang bui hala Kristen mamora dang na maddo gabe dang bui hala Kristen mangaluli arta nang sinamot di tonga-tonga ning uluna alay nang dohonon ni turpu jami taon unang gabe humolong rohatta di arta martibakot tutuhan debata unang gabe dirajai artai ngolutta unang digohi roha hamuk kuson halak namok kustok tu dakya merasa puasi dia kana adong di ibana. Saya berusaha do ibana lako membuat nasubagian. Orang-orang yang dirasuki roh ketamakan tidak akan pernah puas dan cukup dengan apa yang dia miliki. Tapi dia akan selalu berusaha untuk terus dan menerus untuk mengambil bahkan yang menjadi bagian orang lain. Dia akan berusaha mengambilnya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi kepentingan diri sendiri tanpa mementingkan kebutuhan orang lain. Hal itulah yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang telah dirasuki oleh roh ketamakan, roh kerakusan. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya, berjaga-jagalah, waspadalah. Jangan sampai hidup kita dirasuki roh ketamakan itu. Buasa diajari Yesus sita lahu pasiding haholiton ala halak nasai mokus jarta portibi boi dui gabe halak namak kolit dang uka rohana lahu mangurupi akadongan na nahurangan dang uka rohana lahu mangurupi halak nagali dang uka rohana holan lahu manarikot diri na sabing di ida halak narikot sirupan danguka rohana lahu mangurupi holan mangahu tu dirina holan nariko tu dirina sabing di hari koton ima pangalaho ni halak namokus gabe makoli tibana tu dirina dang diboto maddo mauliate tuadupan ni debata dang takas dihamulate kon pabua siat debata do harorowan ni nasa pasu-pasu na adong di ibana rohana holongan tu arta ido nabui mabain gabi madabu jolma tuhamuk kuson jala halak namokus dakya sonangi di dirina huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus markiti turpu jamita diari sadarion neng disunggulkon hatan di bata tu kita asa takas kita lahu mamilangi pabua nasiat debatado nasa arta kuaso nang jabatan na adong na dihita molo dipaluas debata pehita mamora molo dipaluas debata pehita mararta naing manian siat dalan na tamah naing manian sian pasu-pasu nitukat debata molo dang dipasu-pasu debata akana taula haumata parkarejuata bisnista parsikolan tidak dana dolana kanasing totu dang makorhon las nyeroha
parbueni nasa ulautai. Lapatanna molopos rohat tanasian pasu-pasu ni debatado sudena natajaloi tot tudang mokus behita. Kita tidak akan rakus, tapi kita boleh mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Dan jangan mengambil bagian yang menjadi hak orang lain. Ya adong sada tulisan hujaha. Buasa lam gudang nuaing kelaparan jolma di Portivion. Raala nang pagudak kudu jolma napabutokku. Kenapa semakin banyak terjadi kelaparan? Mungkin semakin banyak orang yang telah kekenyangan mengambil yang tidak menjadi bagiannya. Saya di Papungu, saya di Gulut, narumikot tuibana. Alani takas mata jamot to dirita. So tung do di perdalan ning ulutan aselao nunga digohi roha hamuk kusoni kita. Hagiot nasai makomol mangahut arta Portivion sabing tu dirita. Hala namokus di manang ahape dada holat di arta, di jabatan, di huaso, di pamujian. Imahala nasubui marnida harorowan ni pasu-pasui nasian Tuhan debata. Orang yang rakus dan tamak akan harta, orang-orang yang rakus dan tamak akan jabatan, puji-pujian, kehormatan dan lain sebagainya adalah orang-orang yang tidak pernah melihat dan menghitung berkat-berkat Allah dalam kehidupannya. Hamokuson buidui patubu parsalisian perbedaan parbulat-bulatan terlumubi di tonga-tonga ni namarhamarangki holan alani mokusna di pembagian arta tiat-tianan buido gabe so masih pakulingan namarhamarangki so ngatadok nak di mulana dada holan so masih pakulingan ale buido sahat tuna masih sehatan. Gudang do kasus di pengadilan na maul sidung alani maul na padamehon akan namarhamaranggi di perbedaan alani tiat-tianan. Buasa masa si songoning aladang adong na ulu mengalah ala sude naing mangahut tu dirina. Sude holan manarigon narikot di mana? Alani mokus na ditano tiat-tianan sian naturasna. Jalan abui do masa gabi gumudang do biaya manggarar pengacara. Buido terjadi gabi gumudang biaya tu pengadilan sian arta tiat-tianan na jinalonay. Buasa masa pangalahwa si songoni ima ala nang digohi roha hamuk kuson. Ima nang takas si pasidingotta sian ngolutta ganup marseda-seda. Atong asa gabi pasu-pasu nasa tiat-tianan nang sudi arta portibi nang dipasaha debata tu kita naing ma tapakai di bagasan uduk doh biar meda debata. Naing do takas tahamulatehon babua siat debata do harorwan ninasa pasu-pasu na adong na dihita. Di bibelta di surat toddo hamukusot tu arta portibi boy doi gaya mempengaruhi halak bertindak ceroboh songon si Judas Iskariot sahalak sian 12 si sian ni Yesusi holan alani hepeng 30 rupiah gabi di garis si Judas Iskariot do Tuhan Yesus tuak kamalim ni Yahudi asa ditakup jala dipersilakot Tuhan Yesus jala jodoh si Judas manako hepeng sian kas natiniup na songon bendahara niak kasisian ni Tuhan Yesus. Humolong rohani si Judas tu arta sian tu Tuhan Yesus. Itu benar gabe digadi si ibana Yesus. Nang pedi ujung na di sol-soli ibana dirina aledang sanga marhamubau ni ibana ujung na matematikot ibana. Aha magunana di ibana. Nang pedi persauligon ibana hepeng arta alai ikon mate manikot ma ibana. Huria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus idu benar didok di hatanya dibata di sada Timotius 6 ayat 10 ay urat ni nasa hajahatot doroha na holongan di hepeng
Ido disakapi na deba ubain na lilu siyan hapor siyaw ni gabe dia ito do gudang na bernit tu dirina. Unang gabe menghalalkan cara holan lahom mangalului arta portibion. Holan lahom mangahut arta portibion. Ulama ulaut tadi bagasan ulaun na dinggan. Ta ulama ulaut ta siat dalan na tama. Tapangido pasu-pasu siat Tuhan. Ahape na jupang. Parbuai ni ulaut tay naing masya pasu-pasu ni debata ikom makorhon hasonangan doho las nyeroha di kita ganuk marseda-seda. Na mangikut siat turpukon naing taida marhiti upama na pinasahat ni Jesus taringot tu sahalak namora na puna tano na bulak hauma na bulak dada hamora ni nagabi persoalan dada artanai nagabi persoalan alai songod dia sikap ni ibana tu artana songod dia pangalahon ni ibana tu artanai molo tajaha di ayat 10 sia jala dohonokku matu todikku ale todikku nungarade gudang artam sae mamanang 3 tahunon ipe marsonang-sonang maho mangan minum maho las maruham gabi artaido na mangguhi rohanang pikiran ni bana dada harorowan ni artai na dilului na morai dada harorowan ni artai dada tusi di parsigat tukkon namorai nguluna ala itu artai ido na pinaingot ni Jesus ido na pinitcang ni Jesus. Jangan menggantungkan hidup kita kepada harta kekayaan dunia. Ada orang somasa penyebaran virus corona ra gudang dojolma namarangan-angan mitor mamora maunian suk-suk magudang arta sinamo diau dungi holan nejebu mau mangan modum sonang alidung masa ma penyebaran virus coronaon dung Roma ora-ora sian pamaretta asa menghindari kerumunan keramaian kareju siat jebu beribadah siat jebu marsikola siat jebu gabe torop majolma ikon holan nejebu holan na mangan modum marungu-tungu dojolma tak sonang hape di mulana angan-anganna mamora mau suk-suk martakwa sa holan nejebu au mangan modum hape dang sonang ngulu ida hita makka mangina sonang dong ulutta holan nejebu holan namangan modom dukon ni dungo mangan modom muse sonang do daw ikon na huhu do mangula hita jalan maulo taingot dagan haruar bangsa Israel sian parhatubanan Misir lau tumopot tano Kanaan ganu pari dilehot Jesus do si panganon marhite manna tu bangsa Israeli ganu manogot sa dilehot Jesus doi alai gudang masyan bangsoi na mangahu gudang yang mengambil sebanyak-banyaknya ujung na aha do pakorhon na gabi busuk do na pinapungu-pungu nai sasitong na ganu pari ganu tiki do dilehon Jesus mannai narikot tu nasida asaha asa ganu pari nasida marsigatung tu Jesus unang marsigatung tu mannai unang marsigatung tu si panganoni ale marsigatung matutuhat Jesus harorowan ni manna na nalehon na tutong-atong ade bangsoy lasongoni dunang kita di ngulut da ganu marseda-seda maulo ditangyang tatangyang ale amanami lehom madihami si panganon nami ganu pari asa ganu pari kita marsigatung tutuhan harorowan ni nasa pasu-pasui unang mangahu gudang maulotung pebui taahut gudang maulotung pebui gudang tapapungu-pungu nasa arta na adong di portibion aha malabana aha mautung na di kita hape dang dipaluas debata kita laho marsaulikon nasa arta na adong na di kita ini apa gunanya kita memiliki harta dunia kita memiliki segalanya kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya tapi Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati apa yang kita punya. Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh memakai dengan sukacita apa yang kita miliki.
Itu benar di ayat 20, di debatama tu namorai eho naloahon. Naloahon do jolma. Molo say diguhi roha hamukuson. Molo holan na papungu-punguhon. Arta portibi sabing. Molo holan mangahut narikot tudina sabing. Hape dang disarihon ngolu partodion na. Itu benar di Matius 6 ayat 33. Saya jumulu ma lului hamu harajawon di debata dohot hati kuranna. Dungi tabbahonon nama akka odeng tuhamu. Atong hobar tu tema ni turpu jamita di minggu sedarion. Pasiding mahamukuson jauhilah ketamakan. Mana mahita tutu. Di tonga-tonga ni ngolut taganu marsada-sada. Asa unang say mangahut tu derita sabik kita. Adong paduhan ni ala batak nama dok si bora guguk picur sautik mamora hita luhut alai sumurung au sautik mana mahita di paduhani pangalaho na saya mangalului kasurungan pangalaho say naeng luwi siya dongan na mangahut tu diri na sabing boy dui madebu tuhamuk kuson ido na sohinalomohon ni rohan itu kan debata atong unak kolan manarikon papungu-punguhon arta portibion ale sarikon ma arta na di banua gijangi asa ditikina tadi konot tado nasa na adong di hasianganon bongot tita tu surgo hasonangan sabulo ni toditai amen martangiak kita mauliate madiho ale tukat debata jakuba di paingot tatam hami laho pasidikon hamok kuson asa takkas sami Tuhan maka sebabpon maka mulate kon nasa na adong na di kami jala takkas Tuhan uparhato potami pabuah hodo Tuhan nami harorowan ni nasa pasu-pasu na adong di ngulu namion asi maroham Tuhan molotung pehulahami nasa siulaon nami asi maroham naik kulahami Tuhan marhite dalan na tama na hobbar tulomon roham asa pasu-pasu parbueni ulaon nami Tuhan tuk pasikop pon nariko di ngulu nami ale narumik kok Tuhan lehonom mutiki di hami paluasom muhami laho medai marsaulikon nasa gugu ni tangan nami marsaulikon parbueni akka ulaon nami asi maroham Tuhan pasu-pasu maganu ruas ni huriyam sian namekmet nama gudang nangakka nama tua topot ba di ganuk bagas nabi asa toktong Tuhan pasu-pasu menariko di ngoluna akan namarsa roha apuli urupi jala saya pamonang ma akan atongon di bagasan parsahiton lehonommu hahi pason tunasida Tuhan cara khusus boron nami tangyang nami ina nami inang melda sida uruk boru si tukir natongon dirawat di rumah sakit umum Brebes homa Tuhan nama masu-masu pangubati doho ubat na pinangan ni ina nami asa tumibu tanggal panahit siapa matangna hubak kami tangyang nami akayanak kon ni huriyam natongon maddohoti ujian di parsikolahan na markiti ujian online urupi parbisuki nasida Tuhan mangalusi suku-sukun na pinasaha ni pengajari itu nasida jak kayanak kon ni huriyam nanaing masuk tu perguruan tinggi homa Tuhan nama dugu-dugu nasida asa bui Jepang parsikolahan na duminggat di nasida tujuluan nyarion asima roham pasu-pasu pargugui ma nang pamaret tanami para medis sude tahi Tuhan akka nauboto laho pasidikon asa tumibu virus corona salpu siat tonga-tonga ni parngulun nami asa pasuangum mengulun nami boy hami Tuhan mangulahon ulon nami hobbar tolomon roham asima roham sesa madusa nami di bagasan guar nak mutukan Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Maredde hita hukut tapapungu peliatta. Salut namoluki
Tangyak ko mapiliat tatwadupan di debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gidjang. Hodo harorowan ni salukut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mi tu kami pilihan nami tu kom. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati bulukon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir kami mandok mauliate tu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gidjang say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panisa nami, didusa ni dongan na mardusa tu kami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhat debata. Di pasu-pasu jala deramoti tuhat debata mahu. Di sondak kot tuhat debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopak kon tuhat debata ma bohina tuho. Jala di pasaur hom madame na tutodim. Amin. Horas marhita saluhutna.